बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वलादत बासआदत। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल्ला से कई औरतें शादी की आरज़ूमंद थीं। उनमें वर्का बिन नौफल की बहन उम्मे किताल और फातिमा नामी एक कहना भी शामिल थी। बल्कि फातिमा ने तो उन्हें 100 ऊँटों की पेशकश भी की, मगर अब्दुल्ला ने उसके जवाब में शेर सुनाए और अपने वालिद के साथ आगे बढ़ गए। सीरत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में काजी सुलेमान लिखते हैं कि फातिमा ने उनसे इजहार मोहब्बत किया और अपनी जानब मतवज्जा करने के लिए 100 ऊँटों का अतिया भी देना चाहा। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्ला ने जो इशार पढ़े उनका तर्जुमा भी बड़ा उम्दा है, जो हज़रत अब्दुल्ला के ख़ानदानी पस मंज़र और शराफत और नजाबत का इजहार और ऐलान करता है। अब्दुल्ला ने जो इशार पढ़े उनका तर्जुमा ये है, फ़ेले हराम के इर्तिकाब से तो मर जाना ही अच्छा है। हलाल को बेशक पसंद करता हूँ, मगर उसके लिए भी ऐलान ज़रूरी है। तुम मुझे बहकाती और फिसलाती हो, मगर शरीफ आदमी को लाजिम है कि वो अपनी इज्जत और दीन की हिफाजत करे। एक दफ़ा उम्मे किताल ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों बाप बेटे कहीं जा रहे हैं। उसने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोले, मुझे मेरे वालिद साथ ले जा रहे हैं, जहाँ भी ले जाएंगे मैं वहीं चला जाऊँगा। उम्मे कताल कहने लगी, क्या तुम कुर्बानी के ऊँट हो कि तुम्हारी नकेल पकड़कर जो चाहे जहाँ चाहे ले जाए? इस पर आपने जवाब दिया, ये मेरे वालिद हैं, मैं इनकी हुक्म अदूली कर सकता हूँ और ना ही उनकी जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपने वालिद के साथ आगे बढ़ गए। वो उन्हें वहाब बिन अब्दुल मनाफ बिन ज़हरा के पास ले गए, जो उन दिनों अपने कबीले बनु ज़हरा के सरदार थे। उनसे दरख्वास्त की कि वो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी फर्जंदी में ले ले, यानी अपनी बेटी आमना से उनकी शादी कर दें। चूँकि दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक़ बनु इस्माइल अलैहिस्सलाम से था, इसलिए वहाब बिन अब्दुल मनाफ ने निहायत खुश दिली से ये रिश्ता मंजूर कर लिया और अक़द हो गया। इस मौका पर खुद सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचा की बेटी खौला बिनते वहीद से शादी की। हज़रत हमज़ा और सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उन्हीं के वतन से हैं। इसी बिना पर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके खालाजाद भाई भी हैं। नाज़रीन, उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन तक ससुराल ही में रहता था। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी 3 दिन तक यसरब में रहे, फिर घर चले गए। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद पहले ही हफ्ते में नूरे नबूवत बन गईं। उनको ख्वाब में बताया गया कि अपने बेटे का नाम अहमद रखना। चुनांचे वालिदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा और दादा ने मोहम्मद तजवीज़ किया। दोनों मुबारक नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ज़ाती नाम हैं। इस ख्वाब के बाद सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यकीन हो गया कि उनका फ़र्जंद निहायत मुबारक और मसऊद होगा। चुनांचे जब बीबी हलीमा सादिया ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को गोद में लेने से इसलिए तहम्मुल किया कि वो यतीम बच्चे हैं, तो सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए दाया, इस बच्चे से मुतमईन रहो, इसकी शान बहुत बुलंद पाया होने वाली है। सरदार अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शादी के कुछ अरसे के बाद मुल्क शाम तजारत के लिए तशरीफ़ ले गए और वापसी पर यसरब में ठहर गए कि वालिद ने हुक्म दिया था कि वहाँ खजूरों का सौदा करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ बीमार हुए और आलम आखरत को सुधार गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वालिदैन के अस्माए ग्रामी पर गौर कीजिए। वालिद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, वालिदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। उस दौर की तारीख पर नज़र दौड़ाएं, हर ज़ी शऊर ताज्जुब करेगा कि ऐसे पाक नाम क्यों रखे गए। हकीकत ये है कि ये भी दलाइल नबूवत में से है कि जिस बच्चे को बाप के खून से
عبودیت الہی اور ماں کے دودھ سے امن عامہ کی گھٹی ملی ہو۔ کچھ تعجب نہ ہو کہ وہ محمود الافعال اور حمیدہ الصفات ہو اور ساری دنیا کی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائے۔ ناظرین، جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو سردار عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی تصدیق کے لیے مدینہ بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی، چنانچہ آپ خاندان میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اس لیے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی وفات پر بڑا درد انگیز مرثیہ کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکے میں 5 اونٹ بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی چھوڑی تھی، اس کا نام ایمن تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکے میں ملیں۔ ایمن کا اصل نام برکت تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد یہ میری ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے۔ ان کا پہلا نکاح عبید الحبشی سے ہوا تھا، جس سے ایمن پیدا ہوئیں۔ دوسرا نکاح زید بن حارثہ سے ہوا، اس سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ سے بے حد محبت کرتے تھے، انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی خلافت کے ایام میں ایمن کی زیارت کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، عربوں کے ہاں حرب صخر، حمزہ اور طلحہ جیسے نام مشہور تھے، مگر یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور اس کی مرضی تھی کہ نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا، اور بلا شبہ اس کائنات میں جتنی تعریف اور جتنا چرچا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اتنا کسی اور بشر کا نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے سائے تلے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک قالین کا ٹکڑا بچھا دیا جاتا تھا، جس پر احتراماً ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک دن چھوٹی سی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آ کر قالین پر بیٹھ گئے۔ کسی نے اٹھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا، دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے پھر منع کیا، شدت اختیار کی۔ ادھر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور منع کیا کہ اس مبارک بچے کو نہ اٹھاؤ، اور بے اختیار کہنے لگے، یہ گھر پردوں والا، مرتبے والا ہے، اس کی عظمت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بچہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کریں، اور مزید اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔